Puji nama Tuhan, shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa selalu menjadi kehormatan bisa ada di dalam rumah Tuhan, amin. Dan merupakan kesukaan bagi Tuhan jika kita masih diberi kesempatan untuk menyembah bersama-sama, berkumpul di ruangan ini, menyembah dan memuji Dia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Biar nama-Mu saja yang dinaikkan Tuhan. Sebab ini semua terjadi hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau kami bisa berkumpul, itu semua karena kemurahan. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am will sing of the goodness of God. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang baik, selama-lamanya baik. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running
And all my life you have been faithful. Kau selalu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang baik, Dialah yang setia memberkati, menjamah, menjaga, memelihara. Mari angkat syukurmu kepadanya, sebab Kau yang baik Tuhan. Kaulah yang setia menjaga kami, melindungi kami. Give your praise to Him, for He's worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Kami puji namamu, sebab Kau layak dipuji, layak disembah selamanya Tuhan. Oh ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rabbi, Rama Rama ya Rama 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 ya, Rama Rama ya Rama Rabbi. Oh ya Rama Rama ya Rama 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 ya. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh ya Rama Rama ya Rabbi, Kau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Dalam namamu yang disembah, namamu yang dipuji. Oh ya Rama Rama ya Rama 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 ya Rabbi, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudara. God is so good. God is so good. God is so good.
so good to. Mana merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama nyatakan saudara, come on. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to. Mari sama-sama kata mengatakan, ya Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Apapun keadaan kami nyatakan Tuhan. Segenap iman kami Tuhan. Yesus baik, Dia baik buat. Mari sama-sama dengan iman katakan, Yesus baik Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Dengan iman kami nyatakan Bapa. Ya Yesus baik. Apapun keadaan kami tahu Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Mari sekali lagi sama-sama bersepakat katakan, Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Tepuk tangan sorak-sorai. Hallelujah! God is good all the time, and all the time you are good. Hallelujah! Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun live streaming, bersama-sama kita mau memperkatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami tahu ada nyanyian kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada sorak-sorai di tempat ini, karena kami tahu Tuhan bertahta atas tempat ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang siap bersorak-sorai. Sama-sama sepakat kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi semuanya shalom. Kurang semangat semua shalom. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, saya bersorak bagi Tuhan amin. Siap bersorak bagi Tuhan amin. Yang siap katakan amin. Yuk tepuk tangan semua. Hey. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Sama-sama katakan semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama katakan saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Biarkan hati segenap iman kami mau nyatakan pada Tuhan, sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Katakan sekali semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mari sama-sama katakan pun. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Mari sama-sama nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Saudara percaya biar segenap yang bernafas memuji Tuhan, amin. Biar hari ini ada sorak-sorai di rumah Tuhan, amin. Kasih lambai tangan kiri kanan tangan. Tuhan baik dalam setiap kehidupanmu. Katakan Tuhan baik dalam setiap kehidupanmu, amin. Siap semua bersorak bagi Tuhan, amin. Mari semua teman-teman, come on. Ha, ha. Mari sama-sama lambai kanan tangan. Haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Katakan saudara, haleluya, amin. Sambil lambai tangan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sama-sama katakan. Sama-sama nyatakan saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang dari surga mengalir di tempat ini. Kami siap sama-sama menyembah-Mu di dalam nama Tuhan. Siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Saudara semua. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dari dahulu, sekarang, selamanya. Kami hadir hari ini sebagai tanda bukti bahwa kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ini syukur kami ya Bapa. Yes Lord. Kasih yang ku terima
bersyukur. Sebab Dia beri kesempatan untuk kita sama-sama menyembahnya di bait-Nya yang kudus. Kau hadir di sini Tuhan, kuasa yang tak terbatas, ruang dan waktu, kami sembah, kami puji. Kau layak Tuhan. Mari angkat sembahmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dalam apapun situasi kami Tuhan, apapun pergumulan dalam hidup kami, Kau yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hello everyone at GBI PRJ in Jakarta. I want to thank Senior Pastors Dr. Yanto and Ibu Olivia for inviting me to speak to you. We have been friends for almost 20 years now. And JJ and Farah grew up in our church here in Singapore. It has been so long since I last visited you in person, and I pray that soon we can meet again face to face. Thank you for loving me and my family and praying for us. We're all doing very well here in Singapore. Sea Harvest Church is strong and growing, and we are always praying for you. Today, I want to talk to you about the Holy Spirit. Apart from the Spirit, there is no way we can come into a deeper union with God. You know, as a perfect human, Jesus shows us how God wants us to live our lives. And the perfect life is one that is 100% yielded to the Spirit. Jesus Christ was totally dependent on the Holy Spirit, 100%. In Luke chapter 1, He was conceived and born by the Spirit of God. Even as a child, Jesus grew strong in the Spirit. When He launched His ministry, He was very sensitive to the Spirit. Luke chapter 4 verse 1, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. You see, full of the Holy Spirit, led by the Spirit. This was how He moved in mighty miracles and worked signs and wonders. In Acts chapter 10 and verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power,
And he went about doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. So the people were astonished by his teaching. They said among themselves, "No one ever spoke like this man. His words are full of authority." This is because every sermon Jesus preached was inspired and empowered by the Spirit. When Jesus was happy and celebrative, the Bible says he rejoiced in the Spirit. When he was concerned and prayerful, he groaned in the Spirit. His discipleship was done by the Spirit. Just look at this verse. In Acts chapter 1, he was giving instruction through the Holy Spirit. It was the Holy Spirit who gave Jesus the strength and ability to suffer and die on the cross. In Romans chapter 1, it was the Holy Spirit that raised him from the dead. He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Then 40 days later, Jesus ascended to heaven when the Spirit exalted him and seated him at the heavenly places at the right hand of the Father. So from his birth to the grave, to his resurrection and ascension, it was the Spirit, the Spirit, the Spirit, 100% Holy Spirit. Every word he spoke, every feeling he had, every work he did, every prayer he uttered, it was by the Spirit, through the Spirit, in the Spirit. The Son of God lived this way to be our example, to show you just how important the Holy Spirit must be to you. He must be your all in all, in everything that you do, from morning to the evening, from your coming to your going. The Holy Spirit didn't show up only after the day of Pentecost. He was always there, from Genesis chapter 1 to Revelation 22, from the first page to the last page of the Bible. The Spirit is the source of the Bible. If you just have the Word without the Spirit, then you cut the Bible from its source. Then your Christian life becomes very dry, very intellectual, very cold and unemotional. There is no experience. Our hearts are not moved. There are no tears flowing, no shaking, no trembling, no falling under the glory. When was the last time you wept before God? When was the last time you shook and you trembled in the presence of the Spirit? You see, if none of those things are happening, then your faith is just dry and dutiful, religious, rational, argumentative. It has no real presence of God, no real power. I mean, Christians, they are not walking in the presence and power of the Holy Spirit. Then they like to argue about this doctrine and that doctrine. Argument is their way to find fulfillment. Most importantly, without the Holy Spirit, there can be no spiritual union with God. Now, this is why as Pentecostals, we are always hungry for more. We are never satisfied with our experiences in God. We never have enough. We want more. So we always say, "More, Lord, give me more. More of your Spirit. Come, Holy Spirit, I need you." We make room for more of you in our lives. And we realize this: the hungrier we are for the Spirit, the more hungry we'll become. The thirstier we are for a move of God, the more thirsty we'll be. How many of you are hungry and thirsty for more? You know why? Because intuitively, deep down in our heart of hearts, we know we are on a journey of having more and more of the Spirit. Until the end, at the second coming of Jesus Christ, we'll be fully swallowed up by the life of the Spirit itself. That's what the Bible says in 2 Corinthians chapter 4. It says that we'll be swallowed up by eternal life, the life of the Spirit, when we stand before Jesus at His second coming. Now, the first thing you need to know about the Holy Spirit is this. The first thing you need to know, all right? The Holy Spirit is a person. He is as real a person as God the Father and Jesus the Son. He's not a thing, a force, or merely a source of power that you can tap into.
The Holy Spirit may be like rain, but He's not rain. He may be like wind, but He's not wind. He may be like fire, but He's not fire. He may be like a dove, but He's not a bird. He is raw power, yes, but He's not electrical energy. The Holy Spirit is a real person. And Jesus talks about Him as His most intimate friend. He is Jesus's best friend. Some people think the best friends of Jesus are Peter, James, and John. No, the best friend is the Holy Spirit. After the Last Supper, Jesus entrusted His disciples to the Spirit, and He spoke lovingly of Him. The Holy Spirit is not an it, a force, a thing. Jesus calls Him a He, a real person. He is your helper. He is your comforter. In John chapter 14, it says, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever." Now, this word "another" in the Greek is the word allos. Allos means exactly the same. Heteros means different, heterosexual. Heteros, different. Allos means exactly of the same kind. The same kind. The same quality. So the Holy Spirit is exactly like Jesus Himself. He's exactly like Him. Now, paraclete, advocate, is this word parakletos. Parakletos means helper, comforter, your advocate, your lawyer, your intercessor. When you're in trouble, He's someone who will fight for you. So the Holy Spirit is a person. He's exactly like Jesus, who is also a person. Jesus saves. The Holy Spirit saves. Jesus heals. The Spirit is your healer. Jesus casts out demons. The Spirit delivers. In His presence, there is freedom. Jesus loves you. The Holy Spirit is the Spirit of love. And He loves you very, very much. He's 100% exactly like Jesus. Allos parakletos. Why does the Bible say that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever? This is to tell you that everything Jesus did in the gospel must still happen in your life today. It must happen at home, in your house, in your cell group, in your church. Because His best friend, who is exactly like Him, is living in you and working among you. So as a person, first of all, you must acknowledge Him. You must learn to acknowledge the Holy Spirit every day. Now, if a friend stands at the door of your house and you ignore him, how would he feel? He stands at the door for hours after hours, for days after days, and you don't even greet him or say hi to him or acknowledge him or welcome him in. He will be grieved. He will be quenched. He'll be thinking, are you angry with me? Have I offended you? Why do you ignore me like this? Why do you detest me? Am I of no value or worth to you? It is the same with the Holy Spirit. He's with you forever, Jesus says. But is He still standing at the door? Have you welcomed Him in? Do you daily recognize Him? Have you acknowledged Him today? Have you said, Holy Spirit, how are you? Holy Spirit, you are welcome. Or is He grieved or quenched? When Son and I were first married, we were very young pastors. As our ministry grew, I was invited to speak in many conferences all around the world. Everything was so new and exciting for me. I got to meet famous pastors and Christian authors, and I was so awestruck by them whenever I was at a conference. And
I would simply ignore Son. I'll be walking 5 steps ahead, chasing after the famous preachers. When we had meals, I'll be talking, and forgetting that she was even there. Like my wife was invisible. One day we're supposed to be at a conference in America, and at the last minute, Son didn't want to go. I asked her, I said, why, Son, why? Everything is planned already. Why aren't you coming with me? Son said, Kong, I don't want to join you anymore for these meetings. I know you're very excited to meet these famous people. But whenever you're with them, you completely ignore me. You hardly talk to me or look at my direction. And I feel I'm just like a vase to you. You know a vase where you put flowers? You don't treat me like a person. I'm just like a thing to make you look good in front of others. You introduce me in the first minute. Here's my wife. And then you put me on the shelf for the next 3 hours. Like I don't exist. Like I'm not there. I don't want to be your vase anymore. So I'm not going to be with you for any of these conferences. You can go yourself. That day I was so shocked. But Son was right. She's not something for me to use. She's a person. I must acknowledge her and involve her in all that I say and all that I do. In the same way, the Holy Spirit is a person. Dr. Cho, my pastor, always say that the Holy Spirit was his senior partner. He ran a church of 800,000 members, but he was not stressed because to him, this is not my church. This church belongs to the Holy Spirit. All I need to do each day is to hear and obey his instructions to me. So every day when he woke up, the first thing he did, even before he greeted his wife, Dr. Cho would say, "Good morning, Holy Spirit. Good morning, Spirit of God. It is so good to be in your presence again. Come, Holy Spirit, let's go. Let's have an adventure today, and together, let's change the world." You know, the first time I heard Dr. Cho share this was in 1999. I was in Korea for his conference. When he said, "Holy Spirit, let's go," I almost fell off the chair and broke into holy laughter. The power of God hit me so strongly. I said, "Holy Spirit, you are really a wonderful person. I will no longer ignore you or cast you aside." You know, in the early days, Dr. Cho always had an empty chair on the stage in his church. He had an empty chair in his office, an empty chair in his living room. He said it was reserved for the Holy Spirit to sit. He did this on purpose for a few years to remind himself, to force himself to remember the Holy Spirit is a real person. I must make room for him, and so I reserve a chair for him to sit. You must learn to be intentional in acknowledging the Holy Spirit every day. Next, as a person, you must have communion with him. I'm not talking about having the bread and the wine. I'm talking about something more spiritual, something deeper. 2 Corinthians 13 is an amazing verse. 2 Corinthians 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Again and again, the Bible talks about the love of the Spirit, the love of the Spirit. He is so loving, he longs to commune with you. Now, this word communion is a very special word. In the Greek, it is the word koinonia. In the Greek, koinonia. And it has 3 meanings. Firstly, koinonia means fellowship. You must fellowship daily with the Spirit. But there is no fellowship if you don't talk, if you don't communicate. We pray easily to the Father and to the Son, but we often don't talk to the Spirit. In a marriage, if there's no talking, if there's no communication, the marriage dies. Similarly, you must learn to communicate
with Roh Kudus, with the Spirit of God. Learn to worship the Spirit more because He's God. Tell Him, Holy Spirit, you're welcome in my life. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Now, fellowship also means spending time alone in each other's presence, even when there's nothing more to say. I like this the best. After all the praying, after praying in tongues, after all the praying, you have nothing more to say. It's okay. Just to be in silence and solitude in the presence of the Spirit, enjoying Him, letting His love and His peace and His gentleness and purity wash over me. That's the best. When you enter into deep communion like this, you will be cleansed. You will feel refreshed, renewed, and revived. You will be energized. Then healing happens. Restoration and wholeness takes place. So, number one, koinonia means fellowship. Secondly, koinonia means partnership. He's a parakletos, your partner that comes alongside to help you, to comfort you, to support you, to strengthen you, and to fight for you in all your challenges. To Jesus, the Holy Spirit is the most important partner in His life and ministry. So in your business, make Him your senior partner. Before you go for your business presentation, tell Him, Holy Spirit, I welcome you in. Help me be clear in what I say. Help me present this in the best way, with the best attitude. Then after the presentation, you tell Him, Holy Spirit, thank you for being with me just now in the boardroom. I know that something good will come out of all that I have done. Young people, let the Holy Spirit be your partner in your schooling. Young adults, let Him be your partner in building your career, in your dating, in your courtship. Married couples, let Him be your partner in your parenting. Cell group leaders, let the Holy Spirit lead and guide and empower you in your ministry. Be very intentional to make Him your senior partner in all of life. Now, one way of being intentional is to partner with the Holy Spirit by praying in tongues. When you pray in an unknown language inspired by the Spirit, you become very sensitive to Him, to His thoughts, to His leading. Many years ago in 2006, in the year 1999, many years ago, that's a long time ago, I didn't speak Chinese very well. Then for 6 years, I was actively serving in Taiwan. I lived there for 1 full year in 2006. When I was fully immersed in Chinese language, in the Chinese culture, especially the Taiwanese culture, I began to think like a Taiwanese. I felt like a Taiwanese. I understood very well Taiwanese nuances. What do Taiwanese mean when they say certain things? Or what do they mean when they behave in a certain way? I can now easily understand because I speak their language. I can think like them. When you speak someone's language, you understand that person's culture. This is how it is when you speak in tongues. You are learning the language and the culture of the Spirit. As you pray in tongues, you are immersed in the world of the Spirit. You begin to understand what is in the mind of God, what is in His heart. You become very sensitive to His moving and His leading, His actions, and His every desire. Today, to prepare for this meeting, I prayed a lot in the Spirit because I want to partner with Him in this service today. I want to open up my heart to the Spirit and become sensitive to Him. Finally, koinonia means union, blending together to become one. This is the meaning of communion. See, union, communion. The word communion has the word union in it. Two people sharing intimate thoughts and feelings at the deepest spiritual level.
until they become one. And this is what you want. This is what you need. To become one with God. This is why spiritual union is impossible without the Holy Spirit. Here's the reason why we can become so intimate with God. As you daily acknowledge Him, good morning, Holy Spirit, fellowship with Him, enjoying His presence, partnering with Him, right? You become one with God. More and more, the Holy Spirit transforms you in Christ likeness. More and more, you become one with God. So from today, how many of you want more of the Holy Spirit in your life? Why don't we just take a moment right now, just begin to pray in tongues. Let's step into the realm of the Spirit. Just lift up your hands and begin to speak in tongues. Holy Spirit, you're so welcome in our lives. You're so welcome into our ministry, into our family, into our marriage. We love you. We worship you. We bless you. Hallelujah. Why don't we just do this right now? I want you to just close your eyes. I want you to invite the Holy Spirit. In your heart, I want you to say, Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, I want a deeper communion with you. I want a deep fellowship with you. I want to partner with you and have an adventure with you. Come, Holy Spirit. That's right, just lift up your hands in your heart. Say, Holy Spirit, I want to have to be one with you, to come into union with God through you. Holy Spirit, bring me closer, closer to your heart, closer to your love. Fill me with your power. Fill me with your love. Fill me with your presence. Come, Holy Spirit, more of you. Shuturia la karabahantaria. Suturia la karabahantaria. Situria la karabahantaria. La karabahantaria la karabahadia. The presence of God is here. The presence of God is with you as you're watching this. Make it a point. Every day, be very aware of the Holy Spirit. Acknowledge Him. Welcome Him. Fellowship with Him. Partner with Him in everything that you do. Draw closer and closer to Him. Amen. Thank you so much, GBI, PRJ, Dr. Yanto, Ibu Olivia, JJ and Farah, and all the leaders for inviting me to be a part of your ministry. You all have a great week ahead. God bless. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih
atas pengorbananmu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang Kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati usaha mereka. Apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman,
seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Konghi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming pada hari Minggu 10 April 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service. Ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples. Ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia. Ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Nicholas Jaya Putra MBA. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite akan kembali diadakan mulai Minggu tanggal 10 April 2022 di GBI PRJ pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra. Sedangkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirza Juliana Wibowo. GBI Intercon pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Alam Sutra pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Sedangkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. GBI PRJ Pluit pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI HCR atau House of Christ Revival pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana BSC. Booking tiket dapat dilakukan mulai hari Senin tanggal 4 April 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif, dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gbiprj.org
pepj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Di bulan yang baru, bulan April ini, kita akan sama-sama merayakan Paskah, satu-satunya Allah kita yang bukan hanya mati untuk kita, tapi bangkit dan hidup untuk kita semuanya, sehingga kita mempunyai hari esok. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun paradigma yang baru ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui gembala sidang kita? Jangan lewatkan pembahasannya dalam Pastor Message melalui online Cool. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 8 April 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu. Unit Prophetic CK7 kembali akan mengadakan audisi pemusik, worship leader, dan singer pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 11 sampai dengan selesai di GBI PRJ Mall MGK lantai 9. Pendaftaran secara online melalui www.gbiprj.org dibuka mulai pada hari Minggu 20 Maret 2022 sampai dengan Minggu 16 April 2022. Persyaratan umum dan khusus dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat dilihat juga di media sosial masing-masing cabang. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 6 April 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 17 April 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, kami mengucap syukur sungguh untuk hari ini. Kau sudah memimpin, bahkan Kau sudah memberkati setiap kami Tuhan dalam ibadah kami.
Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia. Biar kiranya kedamaian daripada Tuhan turun tercurah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Kau memimpin setiap pemerintahan yang ada ya Bapa. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, dari yang pusat sampai yang terkecil sekalipun Tuhan. Engkau menaruhkan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap mereka boleh memerintah dan melayani masyarakat yang ada Tuhan. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan sendiri. Bahkan Kau menjaga dan memagari bangsa ini Tuhan, diluputkan dari segala macam bencana apapun Tuhan. Engkau yang mengawal, Engkau yang memelihara kehidupan daripada kami Tuhan. Dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap Tuhan varian-varian COVID yang ada Tuhan, biar kiranya boleh semakin terus melemah Tuhan, dan tidak menularkan siapapun lagi Tuhan atas bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Genapilah setiap rancangan-Mu atas kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya tangan kasih Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna memberkati hamba-Mu. Bahkan terus Tuhan pakai dengan dahsyat Tuhan dalam kehidupannya dan pelayanannya Tuhan sehari-hari. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa Tuhan gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ini, keluarga dan penggembalaan. Bahkan Tuhan pakai terus membawa api Pentakosta ketiga ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Sehingga penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus boleh terus Tuhan terjadi atas setiap pelayanan daripada gembala sidang kami. Kami juga berdoa buat gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan di CK7 ini. Engkau tahu isi hatinya, kerinduannya atas jemaat di CK7 ini. Engkau memberkati kesehatannya, pelayanan dan keluarga besarnya. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas gembala kami dan keluarga besarnya. Tutup bungkus setiap kehidupan daripada hamba-Mu ini dan pelindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang dilayani tempat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda Tuhan di CK7. Boleh bangkit generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Bangkit generasi anak-anak muda yang hidupnya dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan pakai setiap anak-anak muda, baik di sekolah, di kampus, di kantor-kantor, di tempat-tempat usaha dan bisnis, bahkan di medsos-medsos yang ada Tuhan, untuk menjadi terang dan berkat Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap umat-Mu, bukan yang mungkin yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, sedang dalam kelemahan fisik. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bahkan setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang berbeban berat, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan membuatkan jalan di padang-padang gurun, bahkan di padang belantara ada aliran-aliran sungai Tuhan dalam kehidupan umat-Mu hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap umat Tuhan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami siapkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan amin. God bless you all. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21,
tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu jangan diingat-ingat lagi, karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.